caso de nuestra comunidad con Fátima, sino también en el caso de la persona que le arrojaron, por ejemplo, gasolina. Son casos. 한류를 좋아한다는 이유로 괴롭힘을 당한다면 어떨까요? 아니, 한류를 좋아한다는 게 목숨까지 걸 일이라면 어떨까요? 오늘은 평소와 달리 아주 무겁고 안타까운 영상을 소개해드릴까 합니다. 멕시코 주요 신문 중 하나이자 무려 100년 이상의 역사를 가진 엘 우니베르살의 2025년 3월 13일자 한국 문화에 대한 사랑으로 인해 K-팝 팬들이 표적이 되었다 라는 제목의 영상입니다. 중국에 이어 세계 두 번째로 많은 한류 팬이 있다는 나라 멕시코에서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 영상을 함께 보시고 관련 이야기를 나눠보도록 하죠. Y a nosotros sí nos llegan mensajes de personas que constantemente también se acercan a nosotros contándonos ese tipo de experiencias, como son hostigamiento, a un poco a veces personas también deprimidas, buscando el apoyo en nosotros, el canalizarlas a algún lugar donde les den la ayuda porque están sufriendo algún tipo de, pues de acoso, de burlas. Ser fanático del K-pop hace susceptible a los fanáticos a ser víctimas de bullying y comentarios de odio por parte de las personas intolerantes hacia la cultura asiática, aseguraron las fanbases más importantes del K-pop en México. Para las fanáticas, su interés por la música, costumbres y gastronomía coreana traen consigo odio y burlas constantes por parte de las personas que no conocen y rechazan esa afición. Sí, escuchas muchos comentarios del tipo: ay, es que les gustan los chinitos esos, o qué asco de música. No sé, cuando yo empezaba en este fandom, a mí me daba pena que los demás supieran que me gustaba la música, justamente porque sabía que había estos comentarios, ¿no? Y una vez que ya te adentras a la comunidad, encuentras como un lugar seguro dentro de ellos, te sientes como protegido, pero fuera de él están esos comentarios hacia ti, que nunca los vas a conocer, que son unos chinitos no sé qué, que son gays, y infinidad de comentarios encuentras de ese tipo. Un comentario que se repite mucho entre los K-popers, fans de la cultura coreana, es por ejemplo que te molesten diciendo que son chinos y no son coreanos, que son japoneses, que por qué te gustan si no los conoces, no le entiendes a las canciones, o burlas simplemente de que hay la que le gustan los chinos. Pues regularmente es la xenofobia, que es como, ¿por qué te gustan esos chinos? Esa música tú no la entiendes porque está en otro idioma, ni siquiera está en inglés, ni siquiera sabes lo que dice. Eso es como que de lo más leve hasta pues insultar a nuestros ídolos sabiendo que nos lastiman de esa manera, ¿no? Y sobre todo yo creo que a los más jóvenes les llegan por ese lado. Para hacerle frente a los constantes rechazos que sufren, incluso han hecho un grupo de profesionales de la salud pertenecientes al fandom que ayudan a los seguidores que viven el asedio, que las K-popers consideran xenofóbico. Y bueno, incluso en nuestro fandom como ARMY sí se ha hecho una organización de fans profesionistas con apoyo y asesoramiento psicológico para las personas que están padeciendo algún tipo de hostigamiento de parte de personas que los atacan pues por su gusto o por tener esas preferencias hacia a la música K-pop y no hacia lo que hay aquí o lo que está de moda aquí. La xenofobia que existe hacia los países asiáticos, porque no distinguen entre un japonés, un chino, un coreano, sino que ven a alguien con ojos rasgados y simplemente es un chinito ese, ¿no? La sociedad no debería guiar a alguien a tomar la decisión de quitarse la vida o de hacerse daño solo por escuchar música. O sea, la música es para disfrutarse, sentirla y no para lastimarte a ti porque alguien te critica o critica tus gustos. Las representantes de los fandoms se pronunciaron en contra de cualquier tipo de acoso y burla. Además, tomaron como referencia el reciente caso de Fátima, menor que presuntamente fue víctima de bullying en Iztapalapa. 잠시 설명하자면 우리나라에서는 덜 알려졌지만 여기서 말하는 파티마 사건은 13세 여학생 파티마 마이테는 K-팝과 한국 문화를 좋아한다는 이유로 동급생들로부터 지속적인 괴롭힘을 당했고 이는 2025년 2월 4일 학교 건물 3층에서 떨어지는 사고로 이어졌습니다. 파티마는 골반과 엉덩이뼈에 심각한 골절상을 입었죠. 사건 이후 멕시코 당국은 조사를 시작, 우리 대사관도 공식 성명을 통해 파티마에 대한 공격과 괴롭힘을 규탄하고 주의를 촉구했습니다. 이 사건은 멕시코와 국제사회에 큰 반향을 일으켰는데 K-팝 팬들을 중심으로 소셜미디어에 파티마를 위한 정의라는 해시태그와 함께 지지와 연대의 메시지가 확산되었죠. Justamente estos posts que hacen
de Justicia para Fátima, explicando más o menos lo que se sabe hasta el momento. No siento que Fátima sea la única niña que sufre discriminación por gustarle a algún grupo de K-pop o por gustarle la cultura coreana. Siento que hay más. Entonces podemos empezar a hacer un cambio, a hacer, no sé, campañas para que esto no se siga promoviendo, que sea en beneficio de que se busque justicia para Fátima, pero que también veamos que no es el único caso, que hay más allá de todo esto, que es la punta del iceberg para investigar más. Se ha salido más de control de lo que era antes. Yo creo que antes eran burlas solamente, pero ahora eso ha subido de nivel y no lo hemos visto solamente en el caso de nuestra comunidad con Fátima, sino también en el caso de la persona que le arrojaron, por ejemplo, gasolina. Son casos que ya van atentando contra la vida de las personas, ya no solamente son simples burlas, ya también es violencia física. No se dejen llevar por esos comentarios. Sé que todos los que estamos en fandoms de K-pop en general o que les gusta la música, la cultura coreana, sufren muchas veces de estos comentarios, pero sabemos que dentro de nuestro fandom o de los demás fandoms podemos estar protegidos y que sigamos pues siendo nosotros mismos, porque finalmente la música, el contenido que vemos es para disfrutarlo y no estamos haciendo daño a nadie. 한국국제문화교류재단과 외교부가 2024년 3월 발표한 보고서에 따르면 2023년 12월 기준 전 세계 한류 팬 수는 사상 처음으로 2억 명을 넘어섰으며 119개국에서 2억 2,500만 명에 달하는 걸로 나타났습니다. 멕시코는 중국에 이어 두 번째로 많은 한류 팬을 보유한 국가로 약 2,780만 명의 팬을 기록했는데, 이는 2022년에 97만 명에서 2,681만 명이 증가한 수치로 미주 지역에서 가장 높은 증가율을 보였죠. 특히 K-팝은 멕시코 한류 인기 상승의 주요 동력 중 하나인데요. 2025년 글로벌 한류 실태 조사에 따르면 한국 문화 콘텐츠 경험자 중 17.8%가 한국하면 가장 먼저 떠오르는 것으로 K-팝을 꼽았습니다. 멕시코는 K-팝 온디맨드 오디오 및 비디오 스트리밍 소비량에서 세계 7위를 차지할 정도로 K-팝 소비가 활발한 국가입니다. 한류가 이 정도로 자리 잡은 국가에서 이런 무서운 사회 문제가 발생하고 있다는 건 참 충격인데요. 아니면 오히려 너무 빠르게 퍼져서 이런 일이 생기는 건가 싶기도 하고요. 조사해보니 멕시코 외 다른 국가 또는 지역에서도 한국 문화 팬들이 겪는 차별 및 괴롭힘 사례는 다양하게 찾아볼 수 있었는데요. 인종차별적인 발언이나 외모 비하, 심지어 살해 협박까지 이어지는 경우도 있었습니다. 여기에 더해 팬덤끼리의 다툼이나 혐오, 해당 사례와 반대로 한류를 거부하는 이들에 대한 괴롭힘 역시 사회 문제로 떠오르고 있죠. 과거 저희 채널은 인도의 한 기사를 공유하며 기성세대가 한류를 사회 문제로 받아들인다는 내용을 소개하기도 했는데요. 한류의 영향력이 크다는 것을 확인할 수도 있지만 걱정되고 안타깝다는 생각이 더 크게 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다.